बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक मैं कई दिनों से मुस्तकिल जो मेरी वीडियोस आ रही थी वो मैथमेटिकल लॉजिक पर थी, और अभी भी उसमें टॉपिक कुछ और था। उसमें नंबर पजल्स का सिलसिला चला हुआ था। कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उसको किस तरह सॉल्व करना है, उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है और स्टूडेंट्स लगाते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। और मैथमेटिकल लॉजिक का ही एक और पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो डेटा सफिशिएंसी है। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी मैंने पाकिस्तान में जब मैं एमएससी कर रहा था उस वक्त तक तो मैंने एमएससी लेवल तक कहीं नहीं देखा कि ये चीज़ पढ़ाई जाती हो या मैथमेटिक्स की ये भी कोई किस्म है। अच्छा, खुद मैंने एमएससी किया अप्लाइड मैथ्स में और मैंने नहीं देखा, उस वक्त तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। फिर जब मैं पढ़ाने के उसमें आया, लाइन में आया और एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ हुआ, तो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ाई, बहुत चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने। जी मैट है, सेट है, जीआरई है, ओ लेवल की मैथमेटिक्स है, ए लेवल की मैथमेटिक्स है, एनटीएस की प्रिपरेशन है, उसके अलावा बीबीए एमबीए की प्रिपरेशन है। ये सारा कुछ कराया, उसके साथ साथ बीबीए एमबीए को बहुत पढ़ाया, बीसीएस वालों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया। तो जब मैं पढ़ाने के सिलसिले में दाखिल हुआ हूँ तो उस वक्त जिस ज़माने में मैं जीमैट पढ़ा रहा था, तो जीमैट में मैंने ये क्वेश्चंस देखे थे। जीमैट में मैंने ये क्वेश्चन देखे जिसमें डेटा डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक मौजूद था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और न सिर्फ ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बल्कि इसमें जो है वो नॉलेज भी बहुत चाहिए। बहुत छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज जो है ना, वो पढ़ाने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तक कन्वे कर सके अपनी नॉलेज को। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और इसका एक ख़ास तर्ज है, ख़ास तरीक़ा है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता इसमें। इसमें होता ये है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि ये लिखा है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा होगा और उस क्वेश्चन के साथ दो स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं, 1 और 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, या ए और बी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, क्वेश्चन को पढ़कर समझना है, फिर उसको स्टेटमेंट से मिलाना है और उसको मिलाने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आपका आंसर किस स्टेटमेंट से आ रहा है। ये है इसका तरीक़ा। अब इसमें ये पूरा इसका रूल्स दिए हुए हैं कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ सफिशेंट। अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने में सफिशेंट है तो आपकी चॉइस जो है वो ए होगी। चॉइस दी भी होती है ए बी सी डी ई 5, तो आपकी चॉइस जो है वो होगी ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है उससे आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन में दी हुई इक्वेशन को या जो भी इनइक्वालिटी वगैरह दी हुई है उसको भी शामिल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 से अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप सिर्फ स्टेटमेंट 2, मैंने ओनली को बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, अगर स्टेटमेंट 2 आपने देखा कि स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, फिर आपने देखा कि स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा, दोनों को ट्राई किया और देखा कि ना स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है ना स्टेटमेंट 2 से आंसर आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट में दिए हुए इक्वेशंस को या जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको कंबाइन करेंगे, उनको मिलाकर फिर देखेंगे कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, आ गया आंसर, आ गया, दोनों को मिलाने से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो हमारी चॉइस जो है वो सी होगी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि आपने देखा कि स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा, स्टेटमेंट 2 से अलग-अलग आंसर नहीं आ रहा है इंडिविजुअली,
پھر کمبائن کیا، نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اچھا، تو اسٹیٹمنٹ 1 اور اسٹیٹمنٹ 2 دونوں سے اگر آنسر آ رہا ہو، دونوں سے ملا کر نہیں، اسٹیٹمنٹ 1 سے الگ آنسر آ گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اسٹیٹمنٹ 1 سے یہ دیکھ لیں کہ آنسر آ گیا ہے، تب بھی آپ اسٹیٹمنٹ 2 کو پھر بھی دیکھیں، چیک کریں اور ٹرائی کریں کہ اسٹیٹمنٹ 2 سے بھی تو کہیں آنسر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے اس رول میں یہ چیز موجود ہے. تو اسٹیٹمنٹ 1 اپلائی کیا آپ نے، دیکھا آنسر آ گیا، پھر اسٹیٹمنٹ 2 اپلائی کیا، دیکھا آنسر آ گیا. دونوں اسٹیٹمنٹ سے انڈیویجولی اگر آنسر آ رہا ہے، دونوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں انڈیویجولی سفیشینٹ ہیں، تو آپ کی چوائس جو ہے وہ ڈی ہے. اس صورت میں آپ کی چوائس ڈی ہے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا اسٹیٹمنٹ 1 سے آنسر نہیں آ رہا، اسٹیٹمنٹ 2 سے آنسر نہیں آ رہا، آپ نے کمبائنڈ کیا، آنسر نہیں آ رہا، انڈیویجول بھی نہیں آ رہا، کسی طرح نہیں آ رہا. جب آپ دیکھیں کہ بوتھ اسٹیٹمنٹس ٹوگیدر اور انڈیویجولی آر ناٹ سفیشینٹ نہیں ہوئے نا، تو اس صورت میں آپ کی چوائس ہو جائے گی ای. تو یہ رولز ہیں سارے اس کے. اچھا، اب میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ بتا دوں. میں نے اسٹیٹمنٹ 1 سے آنسر آ رہا ہے، اے لکھا، اسٹیٹمنٹ 2 سے آنسر آ رہا ہے، بی لکھا، اسٹیٹمنٹ 1 اور 2 ٹوگیدر سفیشینٹ، سی لکھا، اور اسٹیٹمنٹ 1 اسٹیٹمنٹ 2 انڈیویجولی سفیشینٹ، ڈی لکھا. لیکن بہت سی بکس، اچھا یہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا، یہ ہے آپ کا جی میٹ کا، جی میٹ انٹرنیشنل ایگزامینیشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو وہ ہے، میں نے رول اپلائی کیے ہیں اور اس کے مطابق اس کے آنسر اے بی سی ڈی ای لکھے ہیں. لیکن میں نے بعض انڈیا کی بکس میں بھی دیکھا، بعض دوسری جگہ کتابوں میں دیکھا کہ سب نے اپنی اپنی مرضی سے، اپنے اپنے حساب سے اس چیز کو چینج کر دیا ہے. کہیں یہ انڈیویجولی اگر دونوں اسٹیٹمنٹ سے آنسر آ رہا ہے تو اس کو سی کر دیا ہے، اور اسٹیٹمنٹ 2 سے کمبائن کر کے آنسر آ رہا ہے، اس کو ڈی کر دیا ہے، اور اس طرح اس میں بھی کچھ چینجز کر دی ہیں. تو بہرحال جی میٹ میں جو اسٹینڈرڈ دیا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، اور اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر چلتے ہوئے ان کوشچنس کو سالو کرنا ہے. تو یہ صرف میں نے رولز ابھی لکھے ہیں، اور اب اس کے کوشچنس بھی میں کرتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں. تو اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو اس کے کوشچن سالو کر کے دکھاؤں گا، اور اس سے انشاءاللہ بہت اسٹوڈنٹس کو فرق پڑے گا. اور یہ چیز جو ہے اب یہاں کے بہت سے ایگزامینیشن میں پوچھی جانے لگی ہے. یہ بی ایس وغیرہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دوسرے جو پریپریشن کے ایگزامینیشن ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا آپ کے جاب کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ڈیٹا سفیشینسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ شامل کر دیا گیا ہے. پہلے نہیں تھا کہیں بھی، بعد میں شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جی میٹ میں آ رہا ہے، وہ بھی آپ کا ایگزامینیشن جو ہے وہ پریپریشن کا ہے، اور ایڈمیشن کے لیے ہے یا جاب کے لیے ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ایگزامینیشن پیپرز میں بھی اس کو ڈیٹا سفیشینسی کو شامل کر دیا ہے. تو اب شامل کر دیا ہے تو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا. عام طور پر اس کو میں نے دیکھا نہیں کہ بہت لوگ پڑھا رہے ہیں. تو اس ویڈیو کو میں یہیں تک رکھتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کوشچنس کس طرح سے کیے جاتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.